Ni hatari bala mimi naishi huku ni hatari, sijui Mungu anatafuta nifundisha nini. Unasema utafika? Niko asema nitafika kule shaka. Kule kunani? Baba. Mwanamke kule nyuma. Pole sana mama. Mateso mama. Mateso. Msichafule matoalete bandu. Kula hemu. Ni nani? Unachoka? Baba. Na mamako kwa wapi? Mamako kwa wapi? Haujui kwenye iko? Haujui? Muende kwa mamako. Niambie kwa mamako kwa wapi? Haujui kwenye iko? Wita mama. Mamako kwa wapi? Wewe, mamako kwa wapi? Wewe tafuta mamako tena kidogo. Mungu we. Mungu turehemu kweli, Yesu ponye nchi yetu. Badui bashindwe kabisa kwa kunakosesha watu amani. Miaka kama 10 ngapi watu uko nateseka. Nyinyi mlikuwa hata myazaliwa. Nilisikiaka. Magasa bila. Kwa na mke ya mimba na watoto. Sasa watakwambia pale leo. Vous allez exprimer ni mpenzi kuwa réfugié. Parce que dans la vie kuna kwa ni ba réfugié citadin ni ba réfugié kwa mkaa. Mwenye apenzi kwa mkaa anaweza bakia mwingine kama uko na uwezo wa kujifunza. Maintenant mta exprimer. Sasa vitu ni na ba kurudia kwa wewe. Hapa hakuna connection. hakuna na katika. Ninawasalimu tena ndugu zangu katika jina la Yesu Kristo, na ninawatakia amani ya Kristo iwe pamoja na kila mmoja wetu. Mungu awabariki sana. Kuhusu yale ambayo niliyoyasema jana, maisha ambayo tuliokuwa ndani ya kambi hapo Burundi, na mambo fulani ambayo Bwana alionifunulia, na nimesema yale ambayo amenifunulia kwa wapendwa ambao walio diaspora, watu ambao walioishi, wahi kuishi ndani ya kambi. Na mshukuru Mungu sana, sababu tulionesha ya kuwa kuna watu ambao wamemsahau Mungu, wamemuacha Mungu, lakini ahimidiwe Bwana wa majeshi, sababu yeye ni mwaminifu na ni wa haki. Yaani nilitamani kwa siku ya leo, mbele ya kuendelea, kupongeza kila mmoja ambaye ingawaje alitoka katika maisha ya kambi, wala alitoka katika nchi yake, na alipotoka alikuwa amesimama katika imani. Alikuwa iko sawa na Mungu wake, na ingawaje alihamishwa, alienda katika nchi zingine, hakurudi nyuma. Akaendelea kuilinda imani, akaendelea kuchochea karama, akaendelea kufanya kazi ya Mungu. Mtu huyu, watu kama wale, Mungu awabariki sana, maana sio wengi. Wamoja walitoka Afrika, wako wachungaji na wakaendelesha kazi ya uchungaji. Wamoja walitoka wainjilisti, wamoja walitoka waimbaji, na walipofika wakaendelesha kazi
waliokuwa wakifanya, ingawaje haikuwa rahisi, sio rahisi. Mambo tunayo huku, kazi mbalimbali, na ulinde imani, utumikie Bwana na bidii. Mungu akubariki. Na ninakuombea usirudi nyuma. Wengi walirudi nyuma. Wengi walisahau hata nadhiri walizozitoa mbele za Mungu. Lakini kama wewe ulibaki mwaminifu na unaendelesha kazi ya Mungu, Mungu akubariki. Na kuna wamoja ambao kwetu hawakuwa wanatumikia Mungu, lakini walipofika wakaanza kutumika, hata kama sio wengi. Ninawapongeza. Mungu awabariki na muendelee. Yaani yale tulioonyeshwa kuhusu watu ambao wamerudi nyuma, wamemsahau Mungu, wamesahau Mungu mahali amewatoa, wamebadilika, wamekuwa mwingine maisha. Kuna wengine mambo ambayo Bwana alinionyesha ya kukua ndani ya kambi, ni kuwa kama vile mtumwa. Ni kuwa kama vile mtumwa, yaani uko esclave, hauna uhuru, hakuna liberte. Yaani tulipoingiziwa humo, ilikuwa lupango kubwa sana, hakuna gisi unaweza ukapanda. Jua moja alikuwa anasema, mimi nitapanda kule yulu, niruke niende busiku. Hakukukua gisi hata kama wewe ndio unapandaka. Na diba mama ndio alikuwa banazoea kulia. Yaani na kulikuwa security, wa polisi wa Kirundi walikuwa ngambo zote, yaani hakukukua gisi utoke mwa ile lupango. Hakukukua gisi. Nakumbuka kuko mama mwa alikia akafaa hivi. Akaniambia tambia polisi moya, baki kumuonesha franka, atamkorompra, atampatia corruption. Nikamwambia mama, unaweza penda nikukamate picha, maana hii kitendo nafanya inanishangaza na inanichekesha. Asema mama, huku ni hivi tu, unafaa tu hivi, unafaa tu hivi. Na kama ni polisi ataona na mnasikilizana. Na nashukuru Mungu sababu wa polisi wamoja walikuwa wanatufasilite kama kwenda kuuza chakula, unamsaidia kama utampatia na chupa ya maji ya vile, walikuwa wanatusaidia. Kitu kingine ambayo niliona mule mkambi ni wakati watu wako wanalia. Watu wako wanalia kusema wawarudishe Kongo. Ingawaje Kongo kuko vita, ingawaje wale maadui washambulizi wako wanakia uwa watu, afadhali waende wauawe kuliko kubakia ndani ya kambi. Pale neno ikanijia. Wakati wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa, wamoja walilia, eri turudi Misri. Hapa siseme kama Kongo ni Misri, hapana. Lakini niliona ile picha ya wana wa Israeli. Yaani watu katika kambi ni kama vile katika jangwa. Ni fasi tu ya mapito, ya kupita. Sio kwamba utadumu pale milele, hapana. Ni fasi tu ya kupita. Na Mungu akiruhusu upitie majaribu, upitie ukame, upitie jangwa, sio kwamba anakuacha, lakini anaruhusu upitie pale ili mwisho atakusaidia utaenda Kanani. Lakini wamoja walianza kusema eri baende bauawe kule kuliko kubakia mayo kambi. Ndio wakati wa vita ni kama vile tu Misri, sababu wavamizi ni kama vile tu Misri. Lakini wakati wa amani Kongo yetu ni Kanani. Maana muko vitu viwili.
Wakati tuko muvita ni kama vile kabisa Misri muutumwa, lakini wakati wa amani tunaingia kama vile Kanani. Yengine jambo nililofunuliwa mule, kuna watu wengi walianza kulia. Ni sababu siwezi nikaonesha kila picha zenye nilichukua humo. Watu walikuwa wanalia kama vile walikuwa na yurle, manike kulia ba mama fulani. Mama moja alikuwa kwanza nalia eti alilipaka bie tiki ya kwenda Kalemi. Asa balikuwa bajui siku gani banaweza enda na bato. Na boti kama bato. Mashua. Sasa bakampigia eti mashua imeenda. Batoto yake bote banaenda. Ule mama alianza kulia, munitoshe hapa, sikubambia munilete hapa. Kama vile nilivyosema, watu wote walioingia ndani ya kambi wengi waliingiziwa kwa kinguvu, sio kwamba walipenda waingie pale. Na wengine walikuwa wanalia, asi tunaacha babebe badogo bangali bananyonya, si tulikia se tutarudia, munakia tutia umu, mutuache turudie, mutuache tuende, mutuache tuende. Sauti kaniambia eti kuna watu wengi watakajikuta motoni jehenamu na hawakuwa wanatarajia. Yani wao walikuwa wanajua, wanaamini Mungu, wako katika mapenzi ya Mungu na mbinguni wataenda. Kumbe wamoja walikuwa wrong, walikuwa katika udanganyifu. Wanawaza wako wanamtumikia Mungu, kumbe wako wanatumikia miungu, kumbe wako wanatumikia shetani, kumbe hawako katika mapenzi ya Mungu. Kisha wanakia jikuta muanfer. Wanaanza jiuliza, mimi sikuchagula kukua hapa. Nitawapatia mfano mwingine. Nitafanya nyingine video kuhusu jambo hili hata kesho Mungu akiniwezesha. Mimi sikuchagua kukua hapa. Kwa nini nimejikuta hapa? Ndugu yangu, na kuomba ukeshe. Ukeshe usije kaingia majaribuni. Ukeshe usikijikuta mahali ambapo wewe haukutamani, haukuchagua, sababu ya distraction, sababu ya kukosa discernement, sababu ya kudanganywa. Shetani anakupofusha macho. Unawaza unaona, kumbe uko kipofu. Unawaza unasikia, kumbe uko kiziwi. Unawaza uko mapenzi ya Mungu, kumbe umedanganyika. Linda moyo wako. Kesha. Hilo jambo nililiona hapo. Yani tukafika ingine kipindi ambacho tulitamani kusoma neno la Mungu, lakini hatukuweza. Nakumbuka kulikuwa mchungaji mmoja ambaye angepashwa hudumia siku ya Mungu. Yani tulifika pale siku ya posho, angepashwa hudumia siku ya Mungu. Akenda ambia wale wa polisi, mimi nimealikwa kwenye kanisa siku ya Mungu, kesho niende nihudumie. Hawakumupa ruhusa, walikataa. Ni sababu nilimwona yule mtumishi tena Dimashi. Kumbe kutafika wakati ambapo, Mungu tusaidie, neno hakuna gisi ya kulitoa. Wakati wa ziki, shida zinakuja huko mbele ndugu zangu. Magumu yanakuja kule mbele. Mungu atusaidie. Ndio maana maandiko inasema, heri wafu waliokufa katika Bwana, waliokufa mbele ya ziki kuu. Wanaheri. Mara tunaliaka wenye walisha kufa, ndio sababu inaumiza. Lakini wale ambao wanakufa mbele ya mateso yenye iko nakia kule, wanaheri. Na ndio maana maandiko tena inashuhudia eti siku zetu hazingalifupishwa ndugu zangu, hakuna ambaye angeokoka.
Maana ziki inakuya kule mbele. Na kuna watu ambao watatafuta maandiko, neno la Mungu, lakini hawatalipata. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na yengine ambayo tulikia kuta, mchungaji mali kwa akiniambia, eti kumbe ujio wetu, kesho yetu haiko mikono yetu. Ndio maandiko yanashuhudia, lakini ni vema tukumbushane jambo hilo. Avenire yetu iko mikono ya Mungu. Mungu ndio anajua kesho yetu. Anajua nini tutakuwa kesho. Nilipoona yule ndugu alikuwa medecin, iko na nyumba ya ajabu Kongo. Iko na nyumba ya ajabu. Lakini gisi nilimkuta mule mukambi, na siya yetu na wengine wa moja, hata mimi, na mimi nina nyumba nzuri. Lakini kondisio zenye tulijikuta amo mule mukambi, tukasema kumbe yote ni ubatili. Yote ni ubatili, ndugu zangu. Uko na nyumba nzuri, uliacha vizuri, mavazi. Tuseme nini? Kuko watu wenye walikuwa na mavazi, wanakuwa na mavazi za ajabu, mavalize na mavalize. Lakini walikimbia na nguo kama ngapi, na zile nguo hawakuzienda nazo mule mkambi. Zilibakia mu magari za agence zenye watu walikuwa wanalue. Mimi binafsi nilikuwa na ile kanzu tu nilikuwa navaa. Na saka ile saki yangu mulikuwa ma identite yangu, ma document, na mulikuwa pesa. Nilikuwa najiona niko na pesa. Lakini mtoto ananiambia mama je dois manger, mama napashwa kula. Niambia mtoto wangu utakula nini? Mimi sina vya kukupa papa. Sina kwenda tosha chakula, mama je dois manger. Anatoka naenda kule kumafiga, anaenda angalia. Sijui. Nikaona anakiana nileta kipande kama ya pasteka, sema limupa. Akanambia mama nilile bebe ana ndizi balinipa. Nikakia elewa tena ingine jambo. Ya kuwa wakati wa magumu, wakati wa shida, ni vizuri kuungana mkono. Mungu aturumie sana. Mara mtu ajua kebe mwingine kona pitia. Ni vizuri kusapotiana, kusaidiana. Ikiwa ndugu yako biko kule na uko na uwezo, benye biko makambi, ni vizuri kusaidiana. Na pia, sisi wa mama, Mungu aturumie na Mungu atusaidie. Mara mtu anaangaliaka, unakutana unajaa na kama ni garderobe wala mavazi. Moya inakuya, nouveauté inakuya unauza. Ya mpya inakuya tunauza. Tunakuwa tu tunalundika. Nilienda kafasi unafungula mlango wa garderobe, manguo yote chini. Manguo inafanyika miaka na miaka hayavaliwaka. Na kuko mwenye iko nahangaika na kikwembe moya inapasuka. Mungu aturumie. Tunajana viato aina, matele, masaka tele. Lakini kuna wengine ambao wanahangaika. Na vinafika kipindi habina kazi. Ile masaka ya kutenda nayo wapi? Kuko kipindi yenye hautatoka hata mnyumba na kitu.
Oh, imafiere, mie niko bibi ya fulani, mie niko bibi ya gouverneur, niko bibi ya député, niko bibi ya ministre, niko bibi ya docteur, niko bibi ya pasteur, niko hivi na hivi hivi na hivi. Wala mi niko fulani fulani fulani. Bile biote kuko siku yenye habifai. Bile biote mimi cheo yangu, elimu yangu, uzuri wangu, urembo sa vile nilibambia. Barembo mule walianza fanana sijue nini. Ba mama bamoja bakuvala vala masape bakupendeza pendeza. Hii unasikia mama wanakia hii miwa mbona niko anuka jasho miwa kama siku 2 moya na nusu mwanamke akoge. Ndio ba moya ilikuwa kujimwangia ma parfum wenye tulikuwa nabo mumasaki. Na ujimwangi parfum na ukoge ndio kuharibisha mambo. Yani dunia haifai kujivuna. Mwanadamu ni mwanadamu, mtu ni mtu, haifai kudharau mwingine. Tunapaswa kupendana. Yani mtoto wangu alikuwa anaenda kutafuta chakula vile unaona anaanza gabulia batu pale. Kisha unaona watoto mama biko banamwangalia. Biko tunamwangalia. Njoo anaanza niambia mama tafuta tuuze mai tugabuliane batu. Wanadamu, ndugu zangu, tunaishi ni neema. Mbinguni tutaingia kwa neema. Bwana ametutendea mengi, ni neema. Ni neema, ni neema. Na wengi wanaingia ndani ya makambi lakini hawatoki. Wamoja wanakufia pale pale. Wamoja mule mukambi walikuwa wanadanganywa. Wanapana pesa waende wauzie vitu. Na bataona tena ule mtu mwenye alienda biuza. Wamoja balidanganywa mule. Na wamoja mule mukambi, nakumbuka dada moya, alianza fanya uchuruzi, akaanza kuprofite bengine wenye bakimbizi wanakimbia. Nilimuuliza dada. Alikuwa anabeba franka ba polisi bamuzie mabenye. Kumbe polisi balikuwa wanaenda uza mabenye, apparemment benye ilikuwa kinauza 500 francs kama 500 wala 1000 francs. Ba polisi banakia nabo banamuzishia yo. Ilikuwa inauza kama ni 500. Ba polisi banakia banamuzishia nayo kama ni 1000 francs. Ndio ba polisi wako napana ku 1000 francs. Kisho le dada nana kama tele mabenye anaenda zuzishana ku 2000 francs. Benzenyu biko banasumbuka banakimbia. Oli basi useme basi acha na mimi niteta basi ku 1500, lakini unaenda tena profiter double bamalize bule franka budogo wenye biko nabo mfuko. Ase mama tuko mukao, hakuna vya kubembele, hakuna vya huruma. Bibi niko naangalia, mimi natazama. Na batu nabo tena bakapandisha bei sasa isa ba polisi walikuwa wanaenda tuuzia mamai kule nje. Mai ilikuwa nauza kama 1500 kama 2000, ikafika ku 3000, baka double wakati wa mateso. Sasa batu wenye walikuwa na bufranka budogo mule mukambi na abayafanya hata siku ngapi unaona franka zinaanza kuisha. Yani ndugu zangu, natafuta kusema ya kuwa jinsi tulivyo ni neema ya Mungu. Na tafadhali sana, tafadhali kwa huruma za Mungu, tusimsahau Mungu. Yote tunayoyapitia tunaweza tukafanya mukila tendo, tusisahau Mungu.
Wamoja wameanza sawa hata kumtolea Mungu. Niko naona mumakanisa fulani sadaka ya watu wenye biko bana pokea karibuni 1000 ngapi kumwezi na mafranka za mingi kujuma, lakini sadaka nyiko natolewa madimanche mu makanisa zetu sisi benye tuko ku diaspora za aibu. Kusaidia kazi ya Mungu aibu. Kusema kusaidia kazi ya Mungu hata kutuma pesa kwetu aibu. Ya jana nilisabu kusema message moya kuhusu watu walio diaspora. Ya kitabu cha Nehemia sura ya 2. Kitabu cha Nehemia sura ya 2. Nehemia aliposikia habari za kwao kama ukuta wa Yerusalemu umebomolewa, make malango yamewaka moto, alikuwa uhamishoni, alikuwa nje, alikuwa diaspora. Nehemia mfalme akaanza muona hata kusura yake gisi iko, hana raha, hafurahi. Mfalme akamwambia ni nini? Nehemia akasema nchi ya mababu zangu imebomolewa. Mahali ambapo makaburi za mababu zangu iko imebomolewa. Nitakuwaje na furaha? Ndugu zangu walio nje diaspora, ingawaje tuko huku, tusisahau kwetu. Tusisahau tulipotoka. Tukumbuke kule njo kwetu. Tukumbuke nchi ya mababu zetu, nchi ya wazazi wetu, tupakumbuke. Tujenge kwetu. Tujenge. Tusaidie kwetu. Tuinvestire kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ingine neno nililopewa ni kuambia watu tupende kwetu, tupende nchi yetu, tufunze watoto historia, geografia ya nchi yetu. Tufunze watoto wao wa patrioti, umuhimu wa udongo. Watoto wakijua ile umuhimu wangali wadogo, hawatasahau mpaka watakapozeeka. Tulitoka kule, tuko huku, lakini hatuko wa huku. Ndio tujenge huku, tuishi huku, tufanye tutafanya huku, tukue ba bon citoyen kwenye tuko, lakini tulitokaka kwetu. Tupapende. Tupende kabisa nchi yetu. Na ingine naweza nikaongeza, tufunze watoto lugha ya kwetu. Na nashukuru sana watu wengi kutoka, nimeenda sana Amerika, sana Marekani. Hakika ninawafelicite. Yani uko naona wengi sana walifundisha watoto lugha ingalawa hata Kiswahili. Mimi binafsi nilimwambia kama Mungu nihurumie. Hurumia nyumba yangu sababu mimi nilikosaka. Sikufundishaka watoto lugha na nikaanza kujuta, ninakuwa na juta. Nilianza kuwafundisha basha komala wapi, maana bikakuwa bizito. Bana jitahidi lakini tufundishe watoto lugha ya kwetu. Ya muhimu sana. Tusiko tunaisikilia haya. Na nilisikia fiere sana nilipokuwa Marekani ya kwamba hata katika michezo ya kabumbu, ni mtu mali kwa ndugu yetu Murega mali kwa ananiambia aseba bembe maki lugha yabo kila fasa tu nasikia katabale mule mukabumbu abenue manaki unasikia tabazungu na wanaanza sema abenue tupakabu. Mungu wangu, asante Yesu. Yani nikakuwa nasikia fier. Na ukibaona hata kwenye biku unaona tu biku banasema lugha ya Kibembe, maki biku nasema ile lugha yabo kabisa, biko fier na ile lugha yabo.
Ni ya muhimu sana tufundishe watoto lugha, tusisahau lugha, mila na desturi za kwetu, zile ambazo zinaambatana na neno la Mungu na maandiko. Tufundishe watoto, na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja na sisi. Pia tupende nchi zetu ambazo tunaingia ndani, tukue ba bon citoyen kwenye nchi ambazo zimetukaribisha. Tuzipende, tuzitumikie. Amemta tunakuwa tunacha pembeni kwetu za kwetu. Basi kisema haba batu walikia huku wakaribisha huku, lakini kule kwenye tulienda kule tuwe waraia wazuri. Tusikwe na maneno basi tuseme depi haba walikia huku kusharibika, haba wanakia uwana huku, haba wanakia hivi. Tuwe taifa yenye ko modele. Sema bakongomani balifika huku, antuka banasaidia sema. Nasikaka sifa ambazo Warundi wanakuwa nazo wa Marekani, wanalima, wanafanya kazi kweli, ile inaleta fiere, wanachapa kazi kwenye wanafika, wanatumika. Mungu atusaidie sana. Na pia nabariki pia wandugu zetu Wabembe na wengine, sababu wana kazi ya Mungu kama wanaichapa, wanaitumika. Wengi sana ni waimbaji, waombaji, machumba ya maombi. Wamoja hawakuacha kabisa ile, walifungula machumba ya maombi hata katika nchi za kigeni. Ile ni mifano mizuri ya kufuata, lakini wengi sana walirudi nyuma, na Mungu anapenda watu warudie. Anasema wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Fanya bidii, utubu na ja upesi. Mungu wetu atusaidie sana. Ninaamini ndugu yangu, ujumbe utaufanyia kazi, na Mungu akwe pamoja na wewe, akusaidie. Usisahau kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19 unashuka, utaelewa. Mungu anakupenda, Mungu anatupenda. Sababu nilikuwa namuuliza kwa nini alinituma huko, lakini nimeelewa. Mungu akifungua mlango nitafika Australia. Amerika nimekusha kwenda, nitafika Australia kutoa ujumbe kwa utukufu wa Bwana wa majeshi. Amen.